Mayong adlaw, sikop ang usa ka barangay kapitan ug kauban niini atol sa buy-bust operation sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA Region 11 sa Purok 7, Barangay Roja sa Sulup, Davao del Sur adlong Lunes, Desyembre 15 ning tuiga. Gilang dinakpan nga sila alias Cap, 36 anyos, 15 dadakpan human nga namaligya ug usa ka pakete sa gituang subong nga nagkantidad og 8,000 pesos. So sa kaoperatiba sa PDEA, gilasab ang kauban niini nga si alias Dionisio nga nadakpan sa batul sa operasyon. Gawa sa gabaligya nga illegal nga droga, nakuha pagikan sa ilang posisyon ang dugang 4 ka pakete. Sa gituang subong nga dunay gibug-aton nga 23 gramos o gibanabana ang kantidad sa 156,400 pesos. Ang mga dinakpan gikustodiya na sa kapulisan ug mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakumpiska sa mga sakop sa Western Mindanao, Naval Command ang daghang smuggled cigarettes nga mukantidad sa kapin 40 million pesos. Ato sa tulo ka managlaing operasyon sa kadagatang sakop sa Basilan ug Zamboanga City. Natong Desyembre 9 ning tuigan, naharang ang usa ka motorized bangka nga dunay dalang kapin 120 ka master cases sa undocumented cigarettes nga mukantidad sa kapin 7 million pesos sa northeast sa usa ka isla sa Basilan. Samtang netong Desyembre 12 ning tuiga, nadakpan sabang usa ka motorized vessel nga dunay dalang kapin usa ka gatos ka master cases sa undocumented cigarettes nga mobalor sa kapin 2.9 million pesos sa Recodo, Zamboanga City. Ug netong Disyembre 14, nadakpan sab ang usa ka fishing bangka nga gisakyan sa 530 ka master cases sa assorted undocumented foreign brand cigarettes nga nagkantidad sa kapin 30 million pesos sa southeast sa Tuluntisa Island, Basilan. Ang tanang nakumpiskang smuggled goods ug mga dinakpang sakay sa mga naharang nga bangka ana sa National Bureau of Investigation, Western Mindanao, Regional Office 9. Ug mo kato mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Laga para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.